और पूजा अक्टूबर में खत्म होगा। नवंबर 15 तक ये बारी बारी जो गणना है होना चाहिए। अगस्त, सितंबर और नवंबर, दिसंबर, जनवरी और व्यक्ति व्यक्ति, आदमी टू आदमी, मैन टू मैन, उसको आप गणना कीजिए। ये 1.5 महीने में है पूरे बंगाल को खंगा लेंगे, ये झूठ की दीवार है। এটা হতে পারে, এটা আমরা আপনাদের মাধ্যমে দাবি রাখছি। আমি নিজে দেখলাম, গ্রামে তো যাব পরে, কলকাতার মেনমেন্টে উল্টো আমি দেখলাম আজকে 10টা ব্যানার, একটাও নেই। মানিকতলায় নেই, রাজাবাজারে নেই, শিয়ালদায় নেই, যেখানে লক্ষ লক্ষ যাত্রীরা আসে। দেখবেন কোথাও খরচ দেবে দিল্লি, প্রচার করবে পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ম্যান পাওয়ার দেবে তারা। অনুরোধ জানাবো পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে, তারা এই কাজটা করুন, ধোঁকা যেন কেউ না খায়। একটি কারণে এই প্রথম শুভেচ্ছাটা জানাচ্ছি শুভেন্দু অধিকারীকে, সেটা হলো এই যে বাংলা ভাষায় সরকারি কাজকর্ম করার জন্য তারা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, এটা আমি অত্যন্ত তাকে সাধুবাদ জানাচ্ছি। বাকি যা হবে আর দুটি বিষয় আপনাদের সামনে আমরা বলতে চাইছি। এটা একটা নতুন খবর, আজকে নতুন হলেও বাসি। সেটা কি, আমি 10 বছর মিনিস্টারিতে ছিলাম। টিএমসি মিনিস্টার, ক্যাবিনেট, স্টেট, এরা আরএসএস এর অনেকে মেম্বার আছেন বা ছিলেন। কে বলেনি? सिद्दीकुल्लाह चौधरी आज के बोलते बात हो। मैं 10 साल के मिनिस्ट्री में फील किया, आरएसएस के मेंबर हैं, ये आरएसएस के मेंबर थे, या आरएसएस से उनका डायरेक्ट ताल्लुक है, ये टीएमसी की स्थिति है। आज अनुरोध करबो टीएमसी ऑफिशियल ग्रुप के আপনারা অবস্থান পরিষ্কার করুন, অবস্থাन क्लियर होना चाहिए। ये ना समझे सब भूखा आदमी है, और ये ना समझे किसी के पास ऑप्शन नहीं है, वो बताएगा फ्यूचर में। लेकिन हम ये चाहते हैं